मोर कौन केस बास किसी ना समस्ते मत भल पाती समस्त मुझे आप समस्त को भल पाए तेणुक आम सहानुभूति तार अनुरोध कर कहूँ यात्रा यात्रा संस्था बोधे बंद करा जदि आगू नवाक चाहते ताल आमर दाबी पूरण करूँ ना आगामी दिन में यात्रा भांगी परिस्थिति जवाक चाहूँगी हेले आम तो तल कर्मचारी आम कौटू जापर ना किसी ना तेणु आम निजक निजे दूरे जीव ना छाड़देबू आ कौन से सुविधा हम यदि रहा छाड़देबू आ कौन आम चेतई दौचु मालिक मैनेजर को यात्रा संस्था रहू आम कला संस्कृति भल पाऊ आम भांगापी चाहूना केते मालिक मैनेजर केते कलाकार कुआड़े कले कि आम पड़ी रहीचु। नमस्कार मु आदित्य जेना यात्रा कर्मचारी संघर संपादक मुझी दीर्घ 15-20 वर्ष है कम कले ये लाइन ने यात्रा कला लाइन में आज जो दाबी हूँ कौन जे आमर बारंबार प्रतिश्रुति बारंबार ये जो मालिक मैनेजर मान अत्याचार निर्यातन यही जो सहायपाई आज आम प्रेसमिट डाकिचु खंडगिरी स्थान में आप गणमाध्यम भाई प्रथम नमस्कार जहाँ आपको आमको बहुत सहयोग कर जानी थे आग पूर्व भाई आसते देखी आज समय कान कि मेम्बर भाई आते दूर अच्छा आसीपार से आम दुखित आम आज मालिक मैनेजर जनवाई चाहूँ जे ये सब बर्तमान खरा ग्रीष्म चली ये कम जो कष्ट ये ट्रक पर बसिक जावा बारंबार प्रस्तुति ये कौन आमको कौन माने मिठा खाई देखई दौरान कहते गोटे कथा करुँच गोटे कथा आउ जेते सब कष्ट दुख कम सबू यही यात्रा जदि करें प्रथम कर टेंट ठू आरंभ कर कम साउंड लाइट गेट पेंडाल स्टेज टोटाल ए ठू जेड तापर भी ये आम एक्शन नौचु जो पार्टी जो मालिक तार आमको असुविधा कर एक्शन नौचु काम बंद करुँ सब करुँ भी सेमती ये कौन दरमा कम खाइबार असुविधा रहीबार असुविधा जीवा आसिया कर असुविधा कौन ये हूँ आम ए वर्ष कहीचु 2025-26 तो सारीगला अल्प दिन अच्छी आम चेतई दौचु मालिक मैनेजर को यात्रा संस्था रहू आम कला संस्कृति भल पाऊ आम भांगापी चाहूना केते मालिक मैनेजर केते कलाकार कुआड़े कले कि आम पड़ी रहीचु आ समस्ते भी सब मालिक मैनेजर आमको जानी कलाकार ठू जानी बाबू आदित्य बाबू नाम परिचय यात्रा मोर कौन केस बास किसी ना समस्ते मत भल पाती समस्त मुझे आप समस्त को भल पाए तेणुक आम सहानुभूति तार अनुरोध कर कहूँ यात्रा यात्रा संस्था बोधे बंद करा जदि आगू नवाक चाहते ताल आमर दाबी पूरण करूँ ना आगामी दिन में यात्रा भांगी परिस्थिति जवाक चाहूँगी। यात्रापाटर जन कर्मचारी बर्तमान कंट्राक्टर पिला लेबर नहीं काम करुँची आमर कारण रही जे आमर आगामी वर्षर आमर कथा जे आमर एतिक लेखा चुक्ति दरमा नबू आमको मालिक मैंने कहते हाँ आम एतिक दबू बोली कहलु किंतु हिसाब पत्र नेला बेले फिर कहले ना एत लेखा दे हम ना तेणु आम तो यात्रापाटर चलुचु तेणु आ छाड़ी जापरू ना कि हईराण करूँ ना कि आम जान्य कम कर जेहेतु आम जन कलाकार साथ कलाकार नहेले भी आम जन कलाकार तेणु आमको अन्य कम कले भी भल लगे ना तेणु आम यात्रा संस्था ही रहीकि आम जीवन सारा कटो सैला कम आउ 2-4 वर्ष 5 वर्ष तेणु से परिस्थितिर बर्तमान आमको गाड़र जो बस नवा कथा कहते नेले ना ट्रक उपर जाऊँ कि दरमा पत्र जिते कंडीशन करते कहले हाँ आम दबू 10,000 लेखा दबू बोली कहते जिते तुम निष्पत्ति हम दबू बोली कहते से दवापाई कुंठा बुध ना एतिक ना नियंतु आम देपारूनी आमको एमती कहते आम तो एमती चलीगला आज 8 मास होगा आ 2 मास रहा तेणु आम से आपत्ति करने चाहूँ मालिक मानू आमको 10,000 तलू देले आम रहीपरू ना कि टे गरीब पिलापी जो आम जाऊे ट्रक पर बसिक यही ट्राफिक वाला धरचु क्या कर खरा बसु यहाँ कि आमको पिटापिटी कर चल आकर ताकर एमती कहते सहीटा को आमको सुरक्षा व्यवस्था नियंतु खाଇବା ପିଇବା ତ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ସୁବିଧା ସେ ଆମେ ଚଳେଇପାରିବୁ ସେଇଟା ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ହିସାବରେ ନେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଗଲା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିକିନି ଏଇ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଟାଇପର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁନି ପୁଣି ସହଯୋଗ କଲେ ତେବେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଲିକମାନେ ନ ଶୁଣିବେ ଯଦି आमे जार इच्छा तार कर मोर मो मन भर मु मालिक मुझे जन दी आज काली भी जनई मु रही ना
ଯେହେତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଯେ ଦରମା ପତ୍ର ତ ମୋତେ ପୋଷଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ମଜୁରୀ ଗାଁରେ ଯେମିତି ହେଲାଣି, ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ମାସକୁ 10-12 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ମାସ ସାରା ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଚଳିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଯଦି ସେ 9,000-10,000 ନ ପାଇବେ ସେ ରହିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ମନା କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣ ଏଇ ଦାବିଟା ଆଜିର ନୁହେଁ, ଏଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହୁତ ଦାବି। ଦିନ ପୁରୁଣା ଦାବି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମୋଟା ଆଗରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଟେଣ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧିବେ ତେବେ କଳାକାର ମାନଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତ କଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ନ ହେବ ମୁଁ ଯେଉଁ 2ଟା ମାଲିକ ପାଖରେ ନେଇଛି, ଗୋଟାଏ ମାଲିକକୁ ମନା କରିଦେଇଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତ ବା ରହିଛି, ସେ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ଦେବୁ। କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଯେତେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ ସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ସେଥର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 2ଟା ଆପତ୍ତି ଆମର। ଆପଣଙ୍କ ଦାବିଟି ଯଦି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଗଲେ ଆମେ ତ ତଳ କର୍ମଚାରୀ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଯାଇପାରିବୁ ନା କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯିବୁ, ନା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଯେଇଠି ସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ରହିବୁ, ନା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଆଉ କ'ଣ ମାଲିକ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି? ନା କୌଣସି ପାର୍ଟି ତ କେବଳ 3ଟି ପାର୍ଟି ବସ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିছে, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଉ ଶିବାନୀ ଆଉ ସିଂହ ବାହିନୀ। ଏଇ ତିନିଟା ପାର୍ଟିର ସୁବିଧା ଲେବର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଏତିକ ସୁରକ୍ଷା ଅବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଛୁଆଙ୍କର ବି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବୁ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଥିବେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁ, କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ମାଲିକମାନେ ହଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିଏ କରୁନାହିଁ ସୁଦ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନେ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତ? ଅଛନ୍ତି ରହିଲା ପରେ ବି ସୁଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ମାଲିକମାନେ ତ ଏତିକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଜଣୁଛୁ। ତା ପଛରେ ଯେ ତାର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ତା